We give to the Lord because we honor the Lord. Kinsa dire nagtahod sa Dios. Hoy, kamaot naman pasidungog sa Ginoo. Dili lang kung naatay panginahanglan, dili lang kung naatay answered prayer, pero niya na ta sa panahon ni atas bulan nga kinahanglan nato mo respond, kinahanglan nato mo tagbo. Let's meet the Lord. Let's meet the Lord halfway. The Lord will go to us to answer us this year, but you have to meet Him in your obedience. Amen? Oh, of course, dili lang tasig pangayo. Kamausan ta magpatuo. May tao diha? Yes. So we honor Him. We honor Him. That's why we give our first unto Him. We give our first unto God because we believe in Him. Mutuo ba ka nga kaning tanan kang Lord ni gikan? Oh, tungod kay mituo ka nga kang Lord ni gikan, then dili pangutana sa imong pagtuo. You give because it's faith coming out from you. Kay ning tuo ka nga si Lord ni, kang Lord ni gikan. Amen. So it's faith giving. Now makita nimo, depende sa imong pagtuo. Unsa man ang imong pagtuo? Isa ka semana ra gyud akong pagtuo, pastora. Okay. Usa ka adlaw ra gyud akong pagtuo, pastora. Okay. Isa ka kinsina akong pagtuo, pastora. Okay. Isa ka bulan, pastora. Ikaw bahala. Ikaw bahala. Basta diri gyud nimo ni tan-awon karon kung karon tuiga masaligan ba gyud nimo si Lord sa imong pamilya. Masaligan ba gyud nimo si Lord sa imong pangmarta? Masaligan ba gyud nimo si Lord sa imong panginabuhi? Amen. So waye, di ba diha nimo makita? Wow! Nga naman tong mga nasugod gayon ng buntag, nakabarog man dinhi makatestimonyo. Kay naaman sila gihimong lahi. Ayaw expect nga naay lahi kung wala kay sugdan nga lahi. Amen ba? So we give because we honor God, because we believe in God, and because we trust God. Itas daw ang kamos mo nagsalig nga si Lord ang mag-sustain me. Amen. No, kita mga dusahay natin kabalagang halong, unsaon na lang. What if? O, diba? What if dili? Daghan kayo tag mga kahadlok, basin. O, basin, di po matinuod, no? Basin di ay matinod-anon, mas matinod-anon si Lord kaysa sa kabalakan nimo. You see, if you will believe the Lord, then you will obey the Lord. Say with me, obey. No? Obey ta diha sa Ginoo. Magtuman ta diha sa Dios, sa sugo sa Dios kanato. Tungod kay atong gitahod, atong gipasidunggan si Lord sa ato ang kinabuhi.